वेलकम बैक। खबरों में एक मरतबा फिर खुशामदीद। जस्कम चेयरमैन सनान खान कुरैशी को गिरफ्तार करके गुम करने के खिलाफ जस्कम मरकजी की कॉल पर पूरे सिंध की तरह नवाब वली मोहम्मद में भी शटर डाउन हड़ताल की गई। शहर की मेन शाही बाजार और होटल बंद रहे। इस मौके पर जस्कम कारकुनान का कहना था कि हम पुरअमन कौमी कारकुन हैं और ये सब मलक रियाज और जरदारी माफिया की चाल है। जस्कम चेयरमैन सनान खान कुरैशी का कोई कसूर नहीं, सिर्फ अपने धरती माँ को बचाने की कोशिश की है। बहरिया टाउन के खिलाफ चलने वाली तहरीक को कमजोर करने की साजिश है। उन्होंने मजीद कहा कि अगर चेयरमैन सनान खान कुरैशी को ना छोड़ा गया तो सिंध भर में धरने दिए जाएंगे। रानीपुर में चोरों का राज, एक ही रात में 3 घरों का सफाया कर गए। गांव वजीर जुनेजो के 3 घरों की दीवारों को तोड़कर घरों में दाखिल होकर घरों में मौजूद नकदी रकम, कपड़े, जेवरात और दीगर सामान लेकर फरार हो गए। मुतासरा का कहना था कि मेहनत करके बेटियों की शादी के लिए जहेज जमा किया था, वो चोर चोरी करके फरार हो गए। मुतासरा का एसएसपी खैरपुर से मुतालबा है कि हमारी चोरी वापस करके हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। कनकोट सूबाई वजीर पब्लिक हेल्थ मीर शबीर अली बजरानी का ट्रेन हादसे पर अफसोस का इजहार और जान की बाजी हारने वाले 40 से ज्यादा अफराद के लिए दुआ मग़फ़िरत की गई। डरकी के करीब ट्रेन हादसे में कीमती जानों के ज़िया पर शदीद दुख और अफसोस का इजहार करते हुए सूबाई वजीर ने कहा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है वो जख्मियों को जल्द सेहत याब फरमाए और जाँ बहक होने वालों की मग़फ़िरत फरमाए। उन्होंने मजीद कहा कि इस नाअहल दौर हुकूमत में ट्रेनों के हादसे मामूल बन गए हैं। मजीद कहा कि इस तरह की संगीन लापरवाही पर मुकम्मल जामे और शफाफ इंक्वायरी होनी चाहिए। कराची बहरिया टाउन वाक़े के बाद जीएस सिंध कौमी महाज के मरकजी चेयरमैन सनान खान कुरैशी को अपने रिहाइशगाह से गिरफ्तार करने के खिलाफ जस्कम तलका सकरंड की जानिब से जिला सदर इमदाद लगारी, मसूद शाह और दीगर की क़यादत में सकरंड कौमी शहरा बेनज़ीर इंटरचेंज पर धरना दिया गया। इस मौके पर मुकर्ररीन ने खिताब करते हुए कहा कि पुरअमन तरीके से सिंध धरती की मालकी करने पर हमारे चेयरमैन सनान खान की गिरफ्तारी काबिल मज़म्मत है। मजीद उन्होंने कहा कि एक तरफ गरीबों के घरों को मसमार करके बेघर कर रहे हैं, सिंध हुकूमत और बहरिया टाउन के ऐसी रविश के खिलाफ आवाज उठाने पर हमारे लीडरान और सैकड़ों कारकुनान को गिरफ्तार किया गया है, जो जुल्म है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा कामरेड कुर्बान अली इमरानी की क़यादत में डेरा मुराद जमाली में पाक फौज के हक में एक शानदार रैली निकाली गई। मजीद जानते हैं माशूक अली रिंद की इस रिपोर्ट में। चंद रोज कबल हामिद मीर की जानिब से पाक अफवाज के बारे में गलत बयानी और नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करने के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा कामरेड कुर्बान अली उमरानी की क़यादत में डेरा मुराद जमाली में पाक फौज के हक में और हामिद मीर के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। ये एहतजाजी रैली नज़ सेवल अस्पताल वार्ड नंबर 4 उमरानी हाउस से निकाली गई, जिसमें वार्ड नंबर 4 के अहले मोहल्ला समेत दीगर अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। रैली के शुरका ने हाथों में पाकिस्तानी परचम और प्ले कार्ड उठा रखे थे, जिन पर पाक फौज के हक में और हामिद मीर के खिलाफ नारे दर्ज थे। ये रैली शहर के मुख्तलिफ चौराहों से होता हुआ शहीद बेनज़ीर भुट्टो प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इस मौके पर शुरका से खिताब करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नसीराबाद के सीनियर रहनुमा कामरेड कुर्बान अली उमरानी और दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि अफवाज पाकिस्तान हमारी मुल्क और कौम के हीरोज है। वो हर वक्त अपने मुल्क और कौम की दिफा करने के लिए हर वक्त तैयार खड़े हैं। उनका कहना है कि कुछ रोज कबल हामिद मीर की जानिब से पाक अफवाज के खिलाफ गलत बयानी और नाज़िब अल्फाज इस्तेमाल करने की हम शदीद मज़म्मत करते हैं और ऐसे अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। कैमरा टीम के साथ माशूक अली रिंद, RNN न्यूज़, नसीराबाद। नौशहरा निजामपुर के इलाके मारूबा में रोड के किनारे हिफाजती दीवार की नाकिस तमीर के मुतालिक अवामी शिकायत पर डिप्टी कमिश्नर मिस वजीर की टेक्निकल टीम का दौरा। मजीद जानते हैं डॉक्टर अकबर से। जी अकबर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, निज़ामपुर के इलाका मारूबा में रोड के किनारे हिफाजती दीवार की नाक़िस तामीर के मुतालिक अवामी शिकायत पर डिप्टी कमिश्नर नौशहरा मीर रज़ा ओज़गन की हिदायत पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मिस वज़ीर अपनी टेक्निकल टीम के हमरा ज़ेर तामीर हिफाजती बंद के तौर पर बनने वाली दीवार के काम के मुआयने के लिए खुद वहाँ पहुँच गई। मुआयने के दौरान पत्थरों से बनाई जाने वाली हिफाजती दीवार की तामीर
ناقص مٹیریل کا استعمال انہوں نے خود ملاحظہ کیا۔ سیمنٹ اور ریت کی مقررہ مقدار کے مطابق اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی اور ناقص مٹیریل کے پتھروں کا استعمال ایسا ہوا تھا کہ بالکل مٹی کے ساتھ پتھر لگائے گئے تھے، جبکہ سائیڈ وال ٹاپ میں کام کی نوعیت انتہائی ناقص سیمنٹ اور ریت کے صحیح استعمال کے بجائے بجری اور پتھر کا استعمال کیا گیا تھا۔ پتھروں کے درمیان فاصلہ میں بھی بہت بڑے خالی سوراخ پائے گئے۔ ناقص مٹیریل کی پتھروں کا استعمال سائیڈ وال مقرر کردہ ڈیزائن کے برعکس تعمیر کیا گیا تھا۔ سائیڈ وال کی تعمیر میں ناقص مٹیریل کے استعمال پر CNW حکام کو کنٹریکٹر کے خلاف کارروائی کرنے اور مذکورہ جگہ منہدم کر کے ملبہ ہٹا کر دوبارہ تعمیر کے لیے ہدایت جاری کر دی گئی۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کا اس ضمن میں کہنا تھا کہ وہ خود اس روڈ کی تعمیر کی نگرانی کریں گی تاکہ مقرر کردہ PC1 کے مطابق روڈ کی تعمیر ممکن ہو سکے۔ جی بہت شکریہ ڈاکٹر اکبر ہمیں تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کا۔ بابا کوٹ شہر کا اکلوتا فلٹر پلانٹ کئی سالوں سے غیر فعال، علاقے کے لوگ تالاب اور جوہڑوں کا پانی پینے پر مجبور ہیں۔ جہاں انسان اور جانور اکٹھے تالابوں سے پانی پیتے ہیں، مگر وہاں لاکھوں روپے کا بنایا گیا سرکاری فلٹر پلانٹ صرف شو پیس کی مانند ہے۔ علاقہ مکینوں نے ڈپٹی کمشنر نصیر آباد اور محکمہ پبلک ہیلتھ نصیر آباد کی ایکشن سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ بابا کوٹ میں تالابوں اور جوہڑوں کے پانی پینے سے علاقے کے لوگ ہیپاٹائٹس اور دیگر بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ انسانی جانوں کو مختلف بیماریوں سے بچانے کے لیے بابا کوٹ کے فلٹر پلانٹ کو فعال کیا جائے۔ وادی نیلم آزاد کشمیر پاکستان تحریک انصاف ضلع نیلم یوتھ ونگ کے ایکٹنگ پریزیڈنٹ ابرار میر ایڈوکیٹ نے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میں پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو اپنی طرف سے اور پورے یوتھ کی طرف سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف ضلع نیلم کی پوری یوتھ اس وقت متحرک ہے۔ انشاءاللہ ہم ضلع نیلم کے دونوں حلقوں سے جیت کر دونوں سیٹیں قیادت کو تحفے میں دیں گے اور نیلم کی عوام کے مسائل حل کریں گے۔ کرپشن کا خاتمہ ہماری اولین ترجیح ہوگی۔ معروف قانون دان رہنما مسلم لیگ نون عبدالحمید خان ایڈوکیٹ کی جانب سے ان کی رہائش گاہ پر دوستوں کے اعزاز میں شاندار پارٹی کا اہتمام کیا گیا، جس میں MP چودھری منیب الحق رہنما مسلم لیگ نون، چودھری فیاض ظفر سینئر قانون دان، نفیس اکرم شامی ایڈوکیٹ، شیخ گلریز ایڈوکیٹ، راؤ محمد تیمور ایڈوکیٹ، سینئر صحافی ڈاکٹر اعجاز انجم کھوکر اور دیگر دوستوں عزیز و اقارب نے شرکت کی۔ آخر میں ملک و قوم کی ترقی اور سلامتی کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔ گوٹ کی ٹرین حادثے میں جاں بحق ہونے والے افراد کی تعداد 62 ہو گئی۔ حادثے کی جگہ پر ریسکیو آپریشن کا سلسلہ جاری ہے۔ واقعے میں زخمی ہونے والے بیشتر افراد رحیم یار خان ہسپتال میں زیر علاج ہیں۔ حادثے میں زخمی ہونے والے 10 مسافروں کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ ٹرین حادثے کے بعد ٹریک کی بحالی کے لیے کام جاری ہے۔ حادثے کا شکار ہونے والی متاثرہ ٹرینوں کی بوگیوں کو ٹریک سے ہٹا دیا گیا۔ DG رینجرز ہیلی کاپٹر کے ذریعے پہنچے، امدادی کاموں کا معائنہ کیا، ریلوے حکام سے معلومات لی۔ لودھنا دنیا پور DPO عبدالرؤف بابر کسرانی کی ہدایت پر تھانہ سٹی پولیس نے غریب بیوہ سادہ لو عوام کو جھانسا دے کر احساس پروگرام کی رجسٹریشن کے نام پر ہزاروں روپے بٹورنے والے گروہ کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر لودھنا عمران قریشی کو شکایت کی۔ ڈپٹی کمشنر عمران قریشی نے اسسٹنٹ کمشنر دنیا پور محمد اعتزاز انجم کو انکوائری کرنے کی ہدایت کی۔ انکوائری میں احساس پروگرام کی رجسٹریشن کے نام پر غریب بیوہ خواتین سے پیسے لینا ثابت ہوا، جس پر ڈپٹی کمشنر عمران قریشی نے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر عبدالرؤف بابر کسرانی کو ملزمان کے خلاف کارروائی کرنے کی ہدایت کی۔ پولیس نے ملزمان کو گرفتار کر کے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر دیا۔ ٹھری میروا کراچی میں قومی کارکنان کو گم کرنے کے خلاف ٹھری میروا جسکم کارکنان کی جانب سے احتجاجی ریلی پریس کلب میں احتجاج کیا گیا۔ احتجاج کرتے ہوئے وکیل راجا الطاف شہر، صوفی حاجن گل، دربان علی لغاری، علی جان لغاری، عابد علی شہر اور دیگر نے کہا کہ سندھ حکومت کی جانب سے کراچی میں قومی کارکنان کو گرفتار کر کے گم کیا گیا ہے۔ ہم سندھ حکومت سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ سنان خان قریشی سمیت دیگر سندھی کارکنان کو رہا کیا جائے۔ دوسری جانب احتجاج کا دائرہ وسیع کریں گے۔
यहाँ पर वक्त है कमर्शियल ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। रग्स, यह पहचान गुजरांवाला की। मैं राना उमर स्टोर की ग्रॉसरी पे आई हुई हूँ। ये एक बहुत ही अच्छा स्टोर है, यहाँ से तमाम ज़रूरत की अशिया मिल जाती हैं और मैं चाहूँगी कि इसकी और भी ब्रांचेस इंक्रीज़ हों। गुजरांवाला के लिए बहुत ही बेहतरीन है। अच्छा है कि सारी चीज़ें जो है एक ही जो है डोर स्टेप में सारी चीज़ें मिल जाती हैं, रेट भी ठीक है मुनासिब है मार्केट के हिसाब से, तो अच्छा है कि एक जगह पे, लेकिन एक मज़ीद ब्रांचेस होनी चाहिए। शॉपिंग का मज़ा तो रानी उमर के स्टोर से ही आता है, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ों का म्यार है वो पूरे शहर में उस तरह का म्यार हमें नहीं मिलता। यहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है और हम आपको भी मशवरा देते हैं कि आप यहाँ पे शॉपिंग के लिए आएँ। 15 सालों से हमारा राना उमर जनरल स्टोर के साथ ताल्लुक़ है और इनकी क्वालिटी और हर चीज़ में हमें सेटिस्फाइड रहते हैं और प्राइस अच्छे हैं इनके। मैं राना उमर की कस्टमर हूँ, मैं हर मंथ यहाँ से ग्रोसरी करती हूँ। बहुत ही अच्छा स्टोर है ये, यानी कि हर चीज़ यहाँ से अवेलेबल हमें होती है। हम जब भी आते हैं राना उमर जनरल स्टोर पर ही आते हैं। मैं दूसरों को भी कहूँगी, सबको कहूँगी कि राना उमर जनरल स्टोर पर ही आएँ, इधर सब कुछ मिल जाता है। इजी भी रहता है, हमारे करीब है और बहुत अच्छी शॉपिंग है और सबसे बड़ी बात ये हर चीज़ यहाँ रिजनेबल है। गुज़िश्ता 27 साल से शहरियों के एतमाद ने साबित किया कि हम उनकी तवक्कुआत और ज़रूरतों को बेहतर जानते हैं। यहाँ पर मिलने वाली तमाम अशिया मसलन सब्ज़ी, दालें, चावल, घी, मसाला जात, ड्राई फ्रूट्स, हलवा जात, बेकरी, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, अंडरगारमेंट्स, खिलौने, स्टेशनरी, फ्रोज़न फूड्स, मशरूबात और दीगर अशिया क्वालिटी और मयार के एतबार से अपना मुनफरद मुकाम रखती हैं और वो भी इंतहाई मुनासिब कीमत के साथ। तो अभी अपने करीबी स्टोर पर विजिट कीजिए। राना उमर ग्रुप ऑफ सर्विसेज, मयार पर कोई समझौता नहीं।